Barbecue ang usa sa pinakapaborito nga pagkaon sa katawhan. Lami kini himuong sudan ug goods food ipampulutan. Ubay-ubay na jud ang barbecuehan sa Cebu. Pero naamin na discover choy nga dili lang kay basta-basta nga barbecuehan. Usa kini sa pinaka-legendary diri sa Cebu tungod kay upat na kini kadekada nga nagbaligya og lami, affordable ug quality nga barbecue. Tara choy ug uban nimi ninyo nga mag food trip karong adlaw sa usa ka sikat, legendary ug one of the oldest nga barbecuehan ug kanunay ginabalik-balikan ang Mother Gina Barbecue nga anaa na himutang sa Gizo, Mandawi City. Open sila daily from 10 AM to 11 PM. Ginabalik-balikan jud ni sila ilang mga suki choy tungod kay ang lasa sa ilahang barbecue wala mausab sukad pa sa una. Mao kini si Mother Gina ug ang recipe sa iyahang barbecue nakatuna niya gikan pa sa iyahang mama kinsa maoy unang nagnegosyo og barbecuehan niadtong 1980. Nakatuna ni Mother Gina ang pamalakad sa negosyo ug nagdesisyon kini nga magtukod og iyahang kaugalingon sa lain nga pwesto. Napalit sa pamilya sa iyahang mama ang kining building nga gapistuhan nila karon ug diri na nagpadayon ang legendary barbecuehan ni Mother Gina. Maunang sa upat ka dekada nga pagnegosyo og barbecue na master na ni Mother Gina ang timpla sa barbecue nga ginapangita sa mga tao. Uban sa paglabay sa panahon, nagadaghan pod ang ilahang mga suki sa lain-laing lugar, mapapinoy man o foreigner. Spacious ang ilahang area choy, goods ang ventilation ug ubay-ubay ang lamisa. If mapuno diri sa atubangan, aduna pay dining space sa luyo sa building so sigurado nga makakater sila og dinaghan. About sa serving time, dili ra kayo dugay choy kay bisan managhan ang tao, no problem kay baligduhan ni ilang subaanan. Regarding sa parking space, pwede ra mo park diri sa kilid sa dalan provided nga tarungon lang og park. For cars, parallel parking lang ug sa motor, adunay parking space sa likod. Pwede ra didto pero okay ra bo diri matud nila basta tarungon lang og park. Daghan kag kapilian nga barbecue choy ug affordable ra jud kaayo. Naay paa, petcho, wings, naapoy sinugbang isda ug uban pa nga typical barbecue dish. Aside ana, aduna pud sila tinda nga desserts ug pampagana sa kaon sama sa leche flan, halo-halo, munchkin, polvoron, atsara, maha, mango float ug chicharon. Matik choy ato na dayon tilawan tagsa. First bite sa petcho, ang amuang masulti choy grabe ka flavorful sa chicken, malasahan nimo ang pagka smokiness, nindot ang pagka marinate sa chicken kay bisan asa kang part mo kit-kit, naay lasa choy yung mura bitog nilapos siya sa unod sa chicken. Tender niya ang size no kay dako siya for 100 pesos. Mas dako pagali sa naong ni Master murag halos pareho lang sa chicken sa manginasal pero for us mas lami ni siya choy. Goods ang texture, sakto ang pagkasugba, dili overcook. Siguro tungod pud kay na master na sa mga staff ni Mother Gina ang procedure sa kadugay na nila nga nagtrabaho pud nga ri. Goods na bisan white sauce choy pero butangan gyapon natog sauce kining patis ug suka kay di makompleto ang barbecue kung wala kini. Butangan pud natog lemon ug sili para mas yummy. Syempre gitilawan pud namong uban barbecue choy ug mao gihapon, lami ug malasa tungod sakto pagka marinate. Gitagsa-tagsa ra tani kit-kit choy kay perteng daghana sa atong orderon ambot unsaon na mo paghurot. Ang sinugbang isda choy okay pud kayog texture, dili sunog sa gawas pero well cooked ang sulod. Goods ni ituslob sa tong sawsawan choy tas naidaghan sili ba. Stang lami ajud. Lami po nilang atsara choy, aslom. Nindot ni ipare sa grilled food sa maning barbecue kay makapa-enhance ni sa flavor sa food. Arin na pud tabanat silang desserts choy kining halo-halo. Grabe, solid pud kaayo. Very sweet, perfect sa weather, aesthetic tan-awon og kompleto sa ricados. Murag mas okay ni siya ipare sa barbecue kaysa sa soft drinks. Tan-awa ang ilahang leche flan choy. Grabe ka perfect. Flawless. Tan-awon pa lang nimo makaingon na jud kag lami. Very sweet and soft, dali ra kaunon. Goods pud kayo ang munchkin ug polvoron but mas ganahan ko aning munchkin. Padayon lang taglamoy choy. I-timelapse tani aron dali na mahuman. Anyway, gamiton lang ko ni nga higayon para magpasalamat nila Mother Gina, Sir John Ray and wife ug uban pang staff sa barbecuehan nga grabe ka friendly ug accommodating. Mga choy, kung ganahan ninyo tilawan ang barbecue and dessert sa Mother Gina Barbecue, anaa sila nahimutang sa Gizo, Mandawi ug ma-search ra sa Google Map. Open sila choy from 10 AM to 11 PM. Atak na dayon choy.